Hello, good morning madlang people. Welcome to our vlog. Sorry, nagay mo mig ice water sa akong anak. Ice water 1 million challenge. Macho no, macho. Na busy kay siya butang og tubig sa ice wrapper. Hello madlang people. Kanana kagadako lang tiyan. Kadako lang tiyan sa laki oh. Oh. Hawod kayo mo mutalig ice water. Tagdos ramong ice water dire. Sa inyo ha, tagpila na. Ayos ah. Dugaya sa ko ang assistant oy. Hala, pagdali, butangin ng tubig. Pamacho-macho, hiyak-hiyak pang kagwang. Very good. Hawuda na mo butag tubig oy. Para tigtali diha good. Kuya murag korek, tudluan pa niya iyahang amahan. Kadugay. Asa nang bangag anak-nak? Kuya wa oy. Hawod kayo. Ayos di sa taas pag ano. Ice water 1 million challenge. Sige na, bye-bye. Bye-bye madlang people.